sa isinta, oh. Pang ano na yan, parang Kia Pride na yan, oh. Trashcan. Tangin na yan yung torque ni Trashcan. Pwede siguro ito isalpak kay Trashcan, no? Ano ba? Goals ba? Torque lang naman yung importante, eh. Yo. Packers! Grabe. 55. Isra natin? Wag na. This bike. Oh. Diba? Straight pitch bike, guys. Ano power? Ano power? Ano power? Power, eh. Kaya eh, 25 lang. Lapit mo, lapit mo. 25 power. Tangina sa isinta, oh. Pang ano na yan, parang Kia Pride na yan, oh. Trashcan. Tangina yan yung torque ni Trashcan. Pwede siguro ito isalpak kay Trashcan, no? Ano ba? Goals ba? Torque lang naman yung importante, eh. Yo. Wala akong init, okay lang. Hey, start na. Wait lang. Okay.